Wɔnom atonton enua ɛwɔ Kaase Angola ɛno ɛwɔ asokwa mansin kropon badwamu no. Wɔyɛ kyerɛ bɛfo a wɔnom yɛyɛ a wɔnom ɛhyɛ ntade kɔkɔɔ ɛpɛ yomo bi ɛka wɔn anim no. Ne nyinaa ɛne sɛ asase a wɔnom ɛtɔn wɔn nua hwɛ ma mfinhyia bɛsɛ aduasa akyi no. Wɔn se da koro pɛ wɔn te ya ne sɛ managing director wɔda Juice Mills Ghana Limited ano owura Edem Gareba wɔde ne nsa hyɛ krataase a wɔde brɛ wɔn mpanyimfoɔ sɛ wɔnom ɛmfiri saa asase no so esan sɛ wɔnom ɛbɛyɛ enyuma ɛwɔ saa asase no so. Ɛno ɛna ka ho bi a ɔne yɛ tonton enua ɛwɔ Kaase Angola hɔ yi wɔnom ebufu yi a wɔnom ɛyɛ saa ɔyɛ kyerɛ no. Na organizer wɔne ɛtɔn enua yi wɔno ɛna gyina hɔnom ɛde ma wɔne ɛwɔ Kaase Angola ɛno ɛwɔ asokwa mansin kopɔn badwam hɔ ɛyɛ owura George Tewia dodo afɛn sɛ mrantie hene wɔkyerɛ sɛ to a yɛtu ɔmo no ɛyɛ ɔmo yɛ yie pa esan sɛ ɛnya ade a yɛama ɔmo baabi ɛde ɔmo akɔ. Yɛni abere paa kyɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa anakwasɛm sɛ baabi wadwuma bɛsɛe deɛ nka woda ofie wura tu a menim sɛ nkɛyɛ yɛba bɛtena ha mfie bebree ni a yɛba ha no ɛnyɛ kwakwa ɛne yɛde bɛtena asase we so na nambatra a na ɔyɛ asambere ma wɔ Kaase sɛ yi ɛna ɔde ahama sɛ yɛmɛtena ha adentin na ɔsɛ yɛmɛtena ha na krɔmfoɔ ne hwifoɔ na ɛwɔ asase we so a ɔmagye ha bɔ so obi ntumi twam obi ntumi kɔ obi ma ɛne aba bɛtena fi since 1996 aba bɛsi saa berɛ wei yɛnkɔda nsɔre a ɔmode nkrata bɛtetare yɛmpata ho sɛ ɔmo tu afia sɛ afi September na ɔmbɛ tare hɔ September no akyire ɔma ansa ma bim yɛnkɔda nsɔre a July we ya na masa de paper wa betare o se 15th July yemfi asase we sonko abusanfo mo ba mo hu adwuma yeye wa sei saa ne ma obetuma sa kogu yemfi ana enfidere ne emfa kogu yemfa yentumfa kogu yemfi ana kwasem ne se wo hwe ne ma eye wese gudo ma ka bese no na yan ye process ye dandani ye TNG ye nto sadaka ye ahwe frames ye de kwaje foreign currency sefa e de ba ha enu ye de bo dance de bo flow rollers ne mo hu abusanfo ye tie ne enye se ye tie akwa se ye tie akwa ye se ne ma na mum ye adwuma de somo man no nipa ahodo agu a enye sem ketwa nipa babro 3000 ahwe sankofo nyina edi different asase we so na se bibi sa sise wagye asase no na waton kra na ade na wompa bebi ma yenkotra mumye se anwagafo tam anwagafo omapanikofo etu ono na ye ka akwa na oyi ato ohunu se omo so ye nipa omo ti oma wamu omo tua to omo ye nipa omo didi eden eyeyie ento ko pass ase o baabi eto no bo ase esiesie ho anwaga sabetantanta ko hwempata omo timu na bone be na ye de ma ebi enye so omo betu ye wa ha yentumi kasa yenko na mom ompa asase enko yesu yie na fe yenko tena so entisa ma omonye omadwen so omba betu ba bu apata wo yagu so ma so wo pepe ojapade na wo se wo be se obe japade de kopode a enye yie enya de e beti ase se ye wo hene se ye president se ye hwan eno de ye fa ho na mom ompa be me yenko tena entisa omotwa me entra ha ya anya saa ene se do mukunkun ombaku ya me yasa ye mpene ne wo kya so ka ho kopem se ye behu se yasase ni ye dwiso ye ne kama nipa wo ha 3000 no obia benya baabia asina fide kinso wonom a etonton enua bie ewo Kaase Angola hanom e de adesrede eto asantehene otumfo osietutu otoso mienu anim se ene aban anim se wonom emro mo nsrama mu na wonom mpa baabi emom nko se de be ya ebetimi aboa mo ye de adesrede ena yesre nana ya mitina hai mi oba kunani mi kunu ye 10 years ni mi papa no waso mi mu a na wo hwe nkwala ibi mami wawu iti ha na me ba me nya me daily bread na me de hwe nkwala ikakra ba akokra wo university a wo ya awie enti potrupum ye nkan hyem omu si ye etu ye omutu ye dia ebi bo ho a obeye bi na me ne memme de ye be die kura hoten enti esra na na kufu adoni ni mpanimfo aban mu mpanimfo se ono ena na ye de eduru nanim ye Ghana for eto aba ansa na omeka se ye mfiri ano omma ye baabi a ye kotena adesre die ene adesre nana esa ha ekunafo edoso wa ha mesra mo mfi se kurowura wa ha brebia wasi ye se
yabatena omo asase so no ye afi so a ya di bibia wose ye de ko ahemfie ye kwa ye papa ho no ye ko ente enema bia wose ye bia no ye ente ebra yi mu no ye nya bibia nya se de bia ye die ye be die ente na ye den yesu ente omo ma ye be bi ye den ente na anu nko ente na ye den na na ye kotosra no se omboa ye ne ye nya bebi abra ye kasa ma obi ate no momboa ye obi a wabua bia no na yesu afra no so omboa ye bla bli nyina no sabi wa da kwani se da kopɛ tuflu da mu a anya sakotpo na dia dwera machine besia oba de o se mi bedwumo nyina afiri ha mi bedwu bola ye tu ye bola Ghana for anya bola ani blaba etie pese ayo wa kemefo ba on baje tax internal revenue for ba so baje ni nyina ye tua anche se na se adwuma ye nya illegal etie pese abai ni hu se sebi wono ebetua ni a anye ye tuma galibam ti metua infia se abai na etua da obepemla ye hu se abai en se odai